बांग्लादेश के गाजीपुर में नगर पालिकाओं और यूनियनों में जेकर पार्टी के मेयर, चेयरमैन, सदस्य पार्षदों के लिए उम्मीदवारों का चयन तेजी से चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 12वीं राष्ट्रीय संसद जेकर पार्टी ने 197 गाजीपुर 4 कपसिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकित उम्मीदवार और जेकर पार्टी गाजीपुर जिले के महासचिव डॉक्टर ज्वेल कबीर ने पत्रकारों को बताया कि जेकर पार्टी के माननीय अध्यक्ष मुस्तफा आमिर फैसल साहब और जेकर पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डॉक्टर सैम अमीर फैसल साहब आदेश को ध्यान में रखते हुए हम गाजीपुर जिले के 5 उपजिलों, 3 नगर पालिकाओं, 39 संघों और 27 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, सदस्य, महापौर, पार्षद के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। डॉक्टर ज्वेल कबीर ने पत्रकारों से यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति खूनी संघर्ष की है, लोग भ्रमित हैं। देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, शांति और कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए सभी को जेकर पार्टी के झंडे के नीचे आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। माननीय सिनियर वाइस चेयरमैन अर्थनीतिविद डॉक्टर सैम आमिर फैसल मुजाद्दिदी साहेबेर पवित्र निर्देशे सारा बांग्लादेश व्यापी संसद निर्वाचन द्वादश जातीय संसद निर्वाचনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের অধীনে যত নির্বাচন আছে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পৌরসভার কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার এই প্রার্থী বাছাইয়ের এবং কাউন্সিল করার হুকুম আমাদেরকে দিয়েছেন। আমি গাজীপুর জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক। গাজীপুর জেলায় 5টি উপজেলায় 39টি ইউনিয়ন এবং 3টি পৌরসভা, 3টি পৌরসভায় 27টি ওয়ার্ড। তাই আমরা এই আজকে শনিবার থেকে আমরা হুকুম মাথায় নিয়ে শনিবার থেকে আমরা শুরু করলাম। আমরা আজকে 3টি ইউনিয়ন করেছি। প্রত্যেক জায়গায় আমরা গাজীপুর জেলায় 8টি টিম করেছি। 8টি টিমই একযোগে কাজ করতেছে। আমরা আজকে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় বক্তারপুর ইউনিয়নে আমরা ইউনিয়নের কাউন্সিল করেছি। আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে আমানুল্লাহ ভাই, উনি বক্তারপুর ইউনিয়ন জাকের পার্টির সম্মানিত সভাপতি, এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মুরাদ হোসেন, উনি চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন এবং উনি আগামীতে চেয়ারম্যান গোলাপফুল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচন করবেন। এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ঢাকা বিভাগের সম্মানিত সহসভাপতি জনাব আলহাজ এবিএম জিয়াউর রহমান ফেলু ভাই এবং কালীগঞ্জ উপজেলা জাকের পার্টির সম্মানিত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলহাজ আনোয়ারুল হক বাচ্চু ভাই সহ এখানে আশেপাশে আর এখানে যত জাকের পার্টি এবং সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। সবাই থেকে আমরা কাউন্সিল করেছি।